اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ خالد. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حدیث نبی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں. اور یہاں پہ ہم چیپٹر نمبر 23 لاسٹ ایپیسوڈ ویڈیو میں میرے سے ایک ٹائپو مسٹیک ہوئی تھی اور میں نے چیپٹر 24 لکھ دیا تھا، لیکن یہ صحیح البخاری کا چیپٹر نمبر 23 ہے، جنازے کے احکام و مسائل، الجنائز فیونرلز. اور اس میں ہم جنازے کے احکام و مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو حدیث نمبر 1242 سے ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ بالکل ہی لاسٹ حدیث کی طرح تھی، تو میں نے اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنا مطلب ضروری نہیں سمجھا. تو اس لیے اگر آپ نے یہ والی حدیث دیکھنی ہے تو لاسٹ والی ویڈیو دیکھیں، اس میں یہ حدیث کمپلیٹ ایکسپلین کی گئی ہے، 1241 نمبر حدیث. اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں تو ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کہا کہ ہم سے لیس بن سعد نے کہا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی کہ ام العلا رضی اللہ عنہا انصار کی ایک عورت نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ مہاجرین قرعہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے تو عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا. آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے. وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا، ابو صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے. جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی. قسم اللہ کی کہ میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. ام العلا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں. تو اس حدیث کو ہم انگلش میں نریٹ کرتے ہیں. نریٹڈ خدیجہ بن زید بن ثابت ام العلا, an Ansari woman who gave the pledge of allegiance to the Prophet, said to me, the emigrants were distributed amongst us by drawing lots, and we got in our share Usman bin Mazun, and we made him stay with us in our house. Then he suffered from a disease which proved fatal. When he died and was given a bath and was shrouded in his clothes, Allah's apostle came and said, may Allah be merciful to you. I said, may Allah be merciful to you, O Abu Sa'ib. I testify that Allah has honored you. On that, the Prophet said, how do you know that Allah has honored him? I replied, O Allah's apostle, let my father be sacrificed for you. On whom else shall Allah bestow his honor? The Prophet said, no doubt, death came to him. By Allah, I too wish him good, but by Allah, I do not know what Allah will do with me, though I am Allah's apostle. By Allah, I never attested the pity of anyone after that. So this is Hadith number 1243. نیکسٹ حدیث ہے کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اندر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا رہا. دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے. آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں. اس روایت کے مطابق
शोबा के साथ इब्न जुरीज ने की है, उन्हें इब्न मुनकदर ने खबर दी और उन्होंने जाबर रजी अल्लाह अन्हो से सुना। Narrated Jabir bin Abdullah, when my father was martyred, I lifted the sheet from his face and wept, and the people forbade me to do so, but the Prophet did not forbid me. Then my aunt Fatima began weeping, and the Prophet said, "It is all the same whether you weep or not." The angels were shading him continuously with their wings till you shifted him from the field. So this is Hadith number 1244. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो हमसे इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मालिक ने बयान किया, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे सईद बिन मुसीब ने, उनसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की वफात पर खबर उसी दिन दी जिस दिन उसकी वफात हुई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने की जगह गए और लोगों के साथ सफ बांधकर जनाजे की नमाज में 4 तकबीरें कहीं। Narrated Abu Huraira, Allah's apostle informed the people about the death of Al-Najash on the very day he died. He went toward the Musalla praying place and the people stood behind him in rows. He said 4 takbeers, that is offering the funeral prayer. So this is Hadith number 1245. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब पढ़ते हैं, तो जो कि है कि हमसे अबू मुअम्मर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे हमीद बिन बिलाल ने और उनसे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद ने झंडा संभाला लेकिन वो शहीद हो गए। फिर जाफ़र ने संभाला और वो भी शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने संभाला और वो भी शहीद हो गए। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फिर खालिद बिन वलीद ने खुद अपने तौर पर झंडा उठा लिया और उनको फतह हासिल हुई। Narrated Anas bin Malik, the Prophet said, Zaid took over the flag and was martyred. Then it was taken by Ja'far, who was martyred as well. Then Abdullah bin Rawaha, who took the flag, but he too was martyred. And at that time the eyes of Allah's apostle were full of tears. Then Khalid bin al-Walid took the flag without being nominated as a chief beforehand and was blessed with victory. So this is Hadith number 1246. Next हदीस है कि हमसे मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी ने बयान किया और उन्हें अबू मुआविया ने खबर दी, उन्हें अबू साख शेबानी ने, उन्हें शोबा ने, उनसे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि एक शख्स की वफ़ात हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत को जाया करते थे। चूँकि उनका इंतकाल रात में हुआ था तो इसलिए रात ही में लोगों ने उन्हें दफन कर दिया और जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजा तैयार होते वक्त मुझे बताने में क्या रुकावट थी। लोगों ने कहा कि रात थी और अंधेरा भी था, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि कहीं आपको तकलीफ हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर गए और नमाज पढ़ी। Narrated Ibn Abbas, a person died and Allah's apostle used to visit him. He died at night and the people buried him at night. In the morning they informed the Prophet about his death. He said, "What prevented you from informing me?" They replied, "It was night and it was a dark night, and so we disliked to trouble you." The Prophet went to his grave and offered the funeral prayer. So this is hadith number 1247. Next hadith है कि हमसे अबू मुअम्मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने, उनसे अब्दुल अजीज ने और उनसे अनस रजी अल्लाह अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के अगर 3 बच्चे मर जाएं जो बलूगत को ना पहुँचे हों तो अल्लाह ताला उस रहमत के नतीजे में
जो उन बच्चों से वो रखता है, मुसलमान बच्चे के बाप और माँ को भी जन्नत में दाखिल करेगा। Narrated Anas, the Prophet said, a Muslim whose 3 children die before the age of puberty will be granted paradise by Allah due to His mercy for them. So this is Hadith number 1248. इसके बाद हम अगली हदीस की जानिब पढ़ते हैं। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने, उनसे अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला उसफहानी ने, उनसे ज़ुकवान ने और उनसे अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हो ने कि औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें भी नसीहत करने के लिए आप एक दिन खास फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाते हुए एक खास दिन में उनको वैस फरमाया और बतलाया कि जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं तो वो उसके लिए जहन्नुम से पनाह बन जाती है। इस पर एक औरत ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर किसी के 2 ही बच्चे मरे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 बच्चों पर भी। Narrated Abu Sa'id, the woman requested the Prophet, please fix a day for us. So the Prophet preached to them and said a woman whose 3 children died would be screened from the hellfire by them. Hearing that, a woman asked, if 2 died? The Prophet replied, even 2 would screen her from the hellfire. So this is Hadith number 1249. इसके बाद हम अगली हदीस की जानिब बढ़ेंगे। तो शरीक ने इब्ने सुबहानी से बयान किया कि उनसे अबू सालेह ने बयान किया और उनसे अबू सईद और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये भी कहा कि वो बच्चे मुराद हैं जो अभी बलूगत को ना पहुँचे हों। एंड अबू हुरैरा एडेड, those children should be below the age of puberty. So this is हदीस नंबर 1250 और ये आज की वीडियो की लास्ट हदीस है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।